ٹھیک ہے. کوئی اور آ گیا کیا؟ آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے آواز. کوئی آیا اور کیا؟ یہ آواز کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ جب میں یہ پریزنٹ کرتا ہوں نا پھر مجھے سب چلا جاتا ہے. کوئی اور تو نہیں آیا؟ ذرا ایک بار چیک. نہیں نہیں کوئی نہیں آیا. اور ٹھیک. آج تھوڑا سا نا بلیک اینڈ وائٹ میں سوچ رہا تھا یہ لکھنے میں ایزی ہو جائے، کیونکہ وہ تھوڑا سا لکھنے میں مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بلیک اینڈ وائٹ دکھ رہا ہے پورا بلیک. جی دکھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل ہم نے شروع کیا تھا اس کورس کا، ہمیں انٹروڈکشن اسٹارٹ کیا. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کل؟ ہم نے یہ پڑھا تھا ہمارے پاس اگر کوئی بھی آیت ہے، آیت کا ہم نے پڑھا تھا آیتن. ٹھیک، آیتن. اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں الفاظ. ان الفاظ کو ہم نے کیا کہا تھا مناج بھائی؟ کلیمتن. ہاں، کلمتن واحد. اس کی جمع کلیماتن. تو الفاظ میں ہوتے ہیں کلمات، مطلب کلماتن. کلماتن. اچھا، یہ جو کلمات ہے یہ کتنے ٹائپ کے ہو سکتے ہیں؟ ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ان میں اسم ہو سکتا ہے، فعل ہو سکتا ہے اور ہاں، حرف ہو سکتا اسم مطلب اسمن. اسمن کی جمع ہے. اسمات. اسماء. 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 ٹھیک ہے، ایسے الف سین میم الف حمزہ. اس ما ان. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ افعال. فعل. ہاں، فعل. پھر فعل کی جمع، فعل کی جمع بھائی افعال. افعال. مطلب افعال تو نارمل لینگویج، اگر ہم تھوڑا سا ٹھیک. زبر زیر کے ساتھ پڑھے تو افعال. ٹھیک. اچھا، تیسرا حرف. حرف کی جمع حروف. حروف. اس کو خیال رکھنا ہے، ہا پہ پیش حروف. حروف. لکھ لیتا ہوں میں افعال. افعال. اور اس کی جمع بن گیا حروف. حروف. مطلب اگر آپ اسم کا ترجمہ کرو گے تو اسم کو عربی میں ہم بولتے ہیں نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے نام. یعنی نارمل ترجمہ جو ہے نام. جی. اسم کا مطلب نام. تو اسما کا مطلب کیا بنے گا ترجمہ کے طور پر؟ بہت سارے نام. جی. اگر اس کی جمع ہے نا، ابھی یہ واحد جمع کا ٹاپک ابھی آئے گا آگے، لیکن ابھی میں انٹروڈکشن بتا رہا ہوں شارٹ کٹ پہ. ابھی یہ پورے ڈیٹیل میں آئے گا ٹاپک. اس کا مطلب ایک کسی چیز کا مطلب نام. ٹھیک. لیکن جب ہم کہیں گے اسما مطلب بہت سارے نام ترجمہ. اچھا، فعل کا مطلب کام. فعل کا مطلب کام. تو افعال کا مطلب بہت سارے کام. حرف کا مطلب حرف. حروف کا مطلب بہت سارے حرف. ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کا ہو گیا مسئلہ. اب ہمیں انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ اسم کو ہمیں پہچاننا ہے آیت میں. اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ پہلے دیکھیں گے ہم اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد ہم سوچیں گے اس کی پہچان. پہلے ہم دیکھیں گے اسم کا مطلب کیا ہے. یعنی
عربک میں اسم کا مطلب کیا ہے، فعل کا مطلب کیا ہے، اور حرف کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے؟ جیسے ابھی میں نے بتایا اسم کا مطلب نام، اسم کا مطلب نام. اب نام کس کا ہو سکتا ہے؟ جی نام کس کا ہوتا ہے؟ نام کسی جگہ کا، کسی انسان کا، کسی بھی چیز نام کا. سب سے پہلے لکھیں گے نام انسان کا ہو سکتا ہے. مطلب جو ورڈ اگر وہ اسم ہوگا نا وہ انسان ہو سکتا ہے. ٹھیک، کلیئر؟ نام انسان کا ہو سکتا ہے. اچھا، نام کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کا ہو سکتا ہے. نام، اس کی ڈیفینیشن بہت ساری ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں جو مجھے سب سے ایزی لگا وہ والی. 2-3 ڈیفینیشن ہے اس کی عربی میں. دوسرا، نام کسی چیز کا ہو سکتا ہے. تیسرا، نام کس کا ہوتا ہے؟ جگہ کا. نام جگہ کا ہوتا ہے یا شہر، جو بھی. یہ 3 تو آپ کو پتا ہوگی. کوئی چوتھی چیز جو اسم ہو سکتا ہے؟ اب اس کو تھوڑا یاد رکھو، عربی میں چوتھی چیز یہ ہے، کسی بھی انسان، چیز یا جگہ، اس کی کوالٹی، اس کی صفت، اس کو صفت بولتے ہیں عربی میں. صفت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی. صفت، صفت کا مطلب کوالٹی، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ایڈجیکٹو. ٹھیک، تو اسم 4 چیزیں ہو سکتی ہے. ایک، اسم نام ہو سکتا ہے کس کا؟ انسان کا. اب انسان میں ہر کوئی چیز آئے گا، لڑکا، لڑکی، بچہ، عورت، مطلب اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی انسان. چیز کا مطلب پین، کاپی، بلیک بورڈ، لیپ ٹاپ وغیرہ، کوئی بھی چیز. اور جگہ کا مطلب چاہے وہ کسی شہر کا نام ہو، چاہے وہ کسی گاؤں کا نام ہو، کسی ملک کا نام ہو، وہ آئے گا اس میں. صفت میں نے بولا کوالٹی، ایڈجیکٹو. مطلب ان تینوں چیزوں کا، ان تینوں کی کوالٹی، ایڈجیکٹو. یہ میں رف لینگویج استعمال کرتا ہوں جس سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پر میں کہوں گا بری جگہ، مطلب کسی جگہ کو، یا میں کہوں گا بڑا شہر. یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں نا، بڑا شہر، بڑا، بڑا. ابھی میں اردو استعمال کر رہا ہوں، میں بالکل عربی پہ نہیں آ رہا ہوں. تو یہ شہر تو مجھے سمجھ آ گیا، شہر اسم ہے کیونکہ جگہ میں آئے گا. یہ بڑا کیا کیا مطلب ہے؟ اس کی کوالٹی ہاں ہے. ہاں، ایڈجیکٹو. تو یہ ہو گیا صفت. تو یہ جو بڑا ورڈ میں نے استعمال کیا یہ بھی آئے گا اس کے اندر، تو یہ اسم ہے. مطلب یہ والا تو اسم ہے. یاد رہے میں عربی زبان کی بات کر رہا ہوں، میں لکھ تو رہا ہوں اردو میں لیکن میں بات کر رہا ہوں عربی زبان کی. تو صفت اسم ہوتا ہے. اچھا، اس طرح میں لکھوں گا اچھا آدمی، اچھا آدمی. اچھا انسان، اچھا آدمی، جو بھی. تو آدمی تو مجھے سمجھ آ گیا. اچھا کا کیا مطلب؟ اس کی کوالٹی، اس کی صفت. ٹھیک، اس کا کوئی کیریکٹر. تو یہ اچھا بھی اسم ہے، تو اسی کو بولتے ہیں صفت. اس طرح میں کہوں گا لمبا انسان یا لمبا درخت. اور ایک مثال، لمبا درخت. یہ لمبا جو بن رہا نا، تو یہ بھی اسم ہے. تو پتہ چلا کہ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام کس کا؟ انسان کا، چیز کا، جگہ کا یا صفت. ٹھیک ہے. تو کسی بھی آیت میں جب آپ کو اسم پہچاننا ہو تو 4 چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یا تو یہ انسان کا نام ہوگا. اب انسان کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہو کس کو؟ جن کو بھی جوڑ سکتے ہو. انسان کے ساتھ آپ جوڑ، مطلب وہ انسان تو نہیں ہوتا لیکن انسان جیسا سمجھو. انسان کے ساتھ آپ شیطان کو جوڑ سکتے ہو. انسان کے ساتھ آپ مطلب جوڑ سکتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کا نام جوڑ سکتے ہو. یہ انسان نہیں ہے لیکن نام کے اعتبار سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس کو بھی آپ اسما کنسیڈر کرتے ہو، اسم. اچھا، ایسی جب چیز کا ذکر آئے گا، جیسے قرآن پاک میں چیزوں کا ذکر ہے، قلم آیا ہے.
اور کوئی نام آیا جو قرآن پاک میں چیز؟ جی مناج بھائی. کرسی. ہاں کرسی کا ذکر آیا. تو مطلب جب آپ کرسی پہ کی آیت پہ آ جاؤ گے نا، کسی بھی آیت پہ جہاں کرسی کا ذکر ہوگا، وہ جو کرسی کا لفظ ہے نا وہ کیا ہوگا؟ اسم. اچھا بلال بھائی آپ بتاؤ کوئی کسی چیز کا ذکر قرآن میں. کتاب. ہاں کتاب کا ذکر آئے گا. مطلب جب آپ کتاب کو دیکھو گے تو اسم مانو گے اس کو. اور کوئی مفتا صاحب؟ مکان. ہاں مکان بھی آیا. اور یہ تو گئی چیزیں. اچھا آپ بتاؤ یہ اور ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور مزین. جی ہاں سر. آپ مجھے بتائیے چیز کے بعد کوئی بھی ایک چیز قرآن پاک میں. زیتون والتین ہاں والزیتون. مطلب چیز ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اسم. اب آتے ہیں جگہ پہ. مناج بھائی قرآن پاک میں کسی بھی جگہ کا نام بتاؤ جس کا وہ وہاں پہ ذکر ہے. یہ مکہ. مدینہ. ایک ایک کر کے ایک ایک وحاذ کر کے البلد ایک ایک کر کے. ہاں مناج بھائی. مصر. ہاں مصر کا ذکر ہے ٹھیک. تو مصر کیا بنے گا اب اسم. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ بلال بھائی. مکہ مدینہ. ہاں مکہ نہیں قرآن پاک میں کس کا ذکر ہے؟ مدینہ کا ہے کہیں؟ نہ بکا آیا ہے سر. مطلب مکہ کا نام آیا. مدینہ کا دوسرے اینگل میں آیا ہے، مطلب ڈائریکٹلی میں بات کر رہا ہوں ابھی. تو مکہ کا تو بہت ڈفرنٹ ناموں سے آیا ہے. اچھا بلال بھائی آپ بتاؤ. اور آپ نے مکہ بتایا، یہ کیا نام ہے اس کا مفتا صاحب. اور کوئی جگہ. سر ایلیا. ایلیا کا ذکر آیا مطلب ڈائریکٹلی کسی نام سے آیا ہو. آپ نے بتایا تو لیکن یہ ایک طرح کا ترجمہ ہے. مطلب اچھا اچھا ہاں ڈائریکٹ. ڈائریکٹلی. جیسے اس نے بتایا مصر، ڈائریکٹلی مصر ورڈ پریزنٹ ہے. اس طرح سے نے بتایا مدینہ، سوری مکہ، تو مکہ ڈائریکٹلی پریزنٹ ہے. اس طرح سے بکہ کی شکل میں مکہ پریزنٹ ہے. اور کوئی جگہ. ایک جگہ مدین. مدین کا ذکر ہے. مدین کا ذکر. مدین وہ جو مدین عراق جی. والا مدین. آد آیا ہے سر. ہاں آد. آد، ہاں وہ قوم عاد والی وہ جی سر. مدین. تو مدین کی جگہ ہے. اور کوئی بتایا آپ مجھے جگہ کا نام جو ڈائریکٹلی آیا ہو. جگہ کا نام. عرب. وہ عرب یہ آیا کہیں پہ؟ عرب کی نام آیا ڈائریکٹ قرآن پاک میں؟ مجھے نہیں پتا، میرے ذہن میں تو نہیں. ماؤنٹین سینی. ہاں جی کیا بتا رہا. ہاں میں بتا لیتا ہوں، چلو شارٹ کٹ. ایک نام آیا سورہ بقرہ میں، بابل. آیا سر. یس سر ٹھیک ہے. بابل. وہ جو ہاروت جی ماروت کی جی کہانی. ٹھیک ہے. جی بابل جی جی. شہر بابل یہ بھی عراق کے آس پاس ہی ہے. اچھا تو یہ تو ہو گئے کچھ جگہوں کے نام، اور بھی ہو سکتے ہیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ سارے جہاں پہ بھی ان کا ذکر آئے گا تو ہم ان کو مانیں گے اسم. اب آتے ہیں صفت پہ. مناج بھائی قرآن پاک میں کس صفت کا ذکر ہے؟ کوئی بھی ایک بتاؤ. کوئی بھی ایک جو کوئی آپ بھی کے ایک. ذہن میں ہو. جابر. جابر کہاں پہ ہے؟ کوئی ہے ذہن میں جابر؟ مطلب آپ عربی کے اعتبار سے تو آپ نے صحیح بولا، جابر مطلب جبر کرنے والا. لیکن ہاں. قرآن پاک میں کوئی آپ کے ذہن میں ہو. صفت آپ سمجھ گئے نا، صفت کا مطلب کوالٹی. جی ہاں جی. ہاں کوئی ایگزامپل آپ بتا بلال بھائی. جمیل. ہاں ماشاء اللہ جمیل. جمیل مطلب خوبصورت. ٹھیک ہے. تو جمیل. اور آپ مفتا صاحب. سر شاید آیا ہے نا قرآن پاک میں امن کا شہر مکہ ہاں اور امن. مدینہ. امن امن کا. تو یہ وہاں پہ پھر امن. اس کی صفت تقویٰ بھی آیا ہے. ہاں تقویٰ. جی جی. تقویٰ. تقویٰ. ہاں مطلب تقویٰ ہاں مان سکتے ہیں، یہ بھی مختلف اینگل میں آیا ہے. اور کوئی جیسے انہیں بولا جمیل، اسی طرح سے کوئی آسان چیز چاہیے، مطلب اسٹریٹ فارورڈ، اس میں کوئی بھی سوچنا نہ پڑے. اچھا میں بتا آپ بتائیں مجھے. ہاں
सर ये काला पैद हाँ हो सकता है ना काम? काला काला अस्वद, काला काले को अरबी में बोलते हैं अस्वद। जी अस्वद जी सर। अस्वदुन, वो गाय के बारे में भी आया ना, गाय की सिफत जब हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, आप कोई भी ले लो, कहीं से भी लिखा है, अस्वद के साथ ही ले सकते हो। गाय जो बोलो ना, गाय, वहाँ कौन सी गाय बोली जा रही है? वो लाल अच्छा सुर्ख, क्या लिखा है वहाँ पे? चलो अगर आपको पता नहीं तो, अगर आप लाल अहमर अहमर सुर्ख, ठीक है, जी सर। अहमरुन। इस तरह से आया कहीं पे अब यजुन, अब यज, अब यजुन, मतलब बहुत सारे आप ढूंढ सकते हो। अभी तो अब मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे माइंड में आ जाए। तो क्वालिटी आपको मेरे ख्याल से ज़हन में आएगा कि मैं क्वालिटी में कहना क्या चाहता हूँ। इसकी क्वालिटी किसी भी जगह की सिफत, किसी भी इंसान की सिफत। अब पांचवी चीज़ और लास्ट चीज़, अरबी ज़ुबान में इस्म, ये तो हो गई चार चीज़ें। पांचवी चीज़ होता है जो इम्पोर्टेंट है, ये इधर मैं इसको डिस्कस करूँगा। इधर इसको समझाने के लिए पहले में हम एक काम करेंगे। मिसाल के तौर पर, आप सुबह, इंसान सोया रहता है ना, ठीक है, इंसान सोता है शाम को। ये सोना भी एक तरह का काम है, ठीक है, इसको पूरी तरह समझो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सोना भी एक तरह का काम है, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप उठ गए सुबह, ये उठना भी एक तरह का ये काम है ना, ये काम हो रहा है कुछ, ठीक है। फिर आपने क्या किया? आपने वुजू किया, ये वुजू करना भी एक तरह का काम है आपकी, आपका कोई एक्टिविटी है आपकी। अच्छा, उसके बाद आपने नमाज पढ़ी, ये काम है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? आपने तिलावत की, ये काम है। या आपने कोई किताब पढ़ी, ये काम है, ठीक। अच्छा, आपने कोई चीज़ खाई, ये सारे काम हैं। अब इधर समझो, ये इसके बाद आप ऐसे करो, मुझे बताओ, आप जब सोए, रात को आप सो गए, सुबह क्या करते हैं हम? जी मित्र साहब। सर हम जागते हैं सर मतलब सुबह। झागना, मतलब झागना, आपने बोला वर्ड झागना, जी या सर। या उठना आपने बोला, जो भी। जी तो ये उठना आपने किसको बोला, किसके लिए इस्तेमाल किया? नींद की हालत से अलग हो गए ना। जगने को। जी तो जी ये सर। जो एक्टिविटी है ना, आप नींद की हालत से ऊपर आ गए, इसका नाम हमने रखा है अपनी जुबान में उठना या जागना, ऐसे ही है। इसी तरह जी से बिस्तरे में जब शाम को गए, इसका हमने नाम रखा है सोना, ठीक। अच्छा, जब आप नमाज के लिए हम क्या करते हैं? हाथ साफ करते हैं, पैर साफ किए, ये मुंह साफ किया, हमने इसका नाम क्या रखा है? वुजू वुजू। कर। मतलब ये काम का नाम है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद जब आप घर से निकले, आप, मैं जाऊंगा मस्जिद, आप रास्ते पे चल रहे हो और गए मस्जिद, इसको आपने क्या कहा? पूरा जाना। मतलब ये जो पूरा बीच में हो रहा है ना कुछ काम, इसका आपने नाम रखा है जाना। फिर नमाज, मस्जिद में आपने क्या की? कौन सा काम किया मस्जिद में? नमाज पढ़ी। पढ़ना नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना, तो आपने इसका नाम दिया नमाज पढ़ना। अच्छा, फिर आप आगे वापस, आपने कोई किताब ले ली, किसके लिए आपने किताब, किस काम के लिए? पढ़ना। पढ़ना। तो ये जो काम है, इसका नाम क्या हमने रखा है अपनी जुबान में? पढ़ना, ठीक। अच्छा, अब मान लो आपको भूख लगी, आपका क्या क्या करोगे आप? खाना। मतलब आप जो एक्टिविटी करोगे ना, उसका जी नाम जी हमने रखा है खाना। अब मान लो आपको प्यास लगी, तो आप क्या करोगे? पीना। पीना। पानी तो पीना। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये काम के नाम है, इसको समझो, इंपॉर्टेंट है। ये काम का नाम, ये मैं बोलना चाहता था, काम का नाम। तो ये काम का नाम, इसको अरबी जुबान में इस्म भी, इसको डिक्लेयर करते हैं इस्म। किसी काम के नाम को। हाँ, काम का नाम। और इसी काम के नाम के लिए एक टर्म है, इसको आप याद रख लो, इसको अरबी में बोला जाता है मस्दर। मस्दर। अच्छा मस्तर। ये आप अभी बस, ये टॉपिक ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में आएगा।
अभी बस अब याद रखो मस्दर। मिनाज भाई जी जी बात समझ आ गई कुछ? जी। पांचवी चीज, तो मैं अब पांचवा चीज यहाँ लिखूंगा, काम का नाम इस्म होता है, काम का नाम, या ब्रैकेट में मस्दर, मस्दर इस्म होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ये पांचवी चीज क्लियर? जी ठीक है, ये बात समझ आई। तो इसका मतलब इस्म जो है, किसी भी इस्म नाम को कहते हैं, वो नाम इंसान का हो सकता है, किसी भी आयत में वो किसी चीज़ का हो सकता है, वो किसी जगह का हो सकता है। इसी तरह से इन तीनों की सिफत, इन तीनों की क्वालिटी। और पांचवी चीज़ जो इस्म हो सकता है वो काम का नाम, जिसको हम मस्तर कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया अपना इस्म। क्लियर? किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में अभी तक, लेकिन इसको याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जी बिलाल भाई जी समझ आया? जी जी बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। तो क्या किया हमने अभी तक डिस्कस में, वापस चलता हूँ। हमने कहा हमारे पास कोई भी आयत है, ठीक, ये आयत है। इस आयत में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कलिमात है। ठीक, अब मैं इसको बस ऐसे दिखाऊंगा। अब इन कलिमात को हमने कहा ये तीन टाइप के हो सकते हैं। ये इसम हो सकता है, इसम को मैं आप अलिफ से दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्या था दूसरा? फेल। और तीसरा हर्फ। इसम को मैंने कहा पांच में से एक चीज हो सकता है। एक, इंसान का नाम। हाँ, इसम का मतलब नाम किसी इंसान का। दूसरा, चीज। किसी भी चीज का। तीसरा, जगह। किसी भी जगह का नाम। चौथा, सिफत। सिफत, क्वालिटी, सिफत। पांचवा, मस्दर। हाँ, किसी मस्दर काम या का काम का नाम, दोनों रखेंगे माइंड में। ये आगे आएगा, इसका बीच बीच में डिस्कशन। तो काम का नाम या मस्दर, मीम, तो ये तो होगा इसम। ठीक है, अच्छा क्लियर। अब आते हैं पहले फेल की डिफिनेशन पे, फिर और चलते हैं वापस। अब आते हैं फेल की डिफिनेशन। फेल का मतलब होता है अरबी में काम, इसका तर्जुमा होता है काम, कोई भी काम। जैसे हमने इसम का तर्जुमा क्या किया? नाम। इसम का हमने तर्जुमा किया नाम, मतलब यूजुअल तर्जुमा, नॉर्मल। फेल का तर्जुमा क्या होता है? काम। जैसे वर्ड ही बता रहा है, ये वो लफ्ज है जिससे हमें किसी काम के बारे में पता चले। मतलब एक आयत में फेल आ गया, इसका मतलब कोई काम हो रहा है। अब काम क्या हो रहा है, इसमें भी बोल रहा है। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है। उठने का काम, खाने का काम, सोने का काम, बोलने का काम, इसी तरह से किताब पढ़ने का काम, नमाज पढ़ने का काम, या कोई बैठा है बैठने का काम, कोई उठ रहा है तो उठने का काम। ठीक, तो इस आयत में जब भी फेल आएगा तो किसी काम के बारे में वो लफ्ज हमें किसी काम के बारे में बताएगा। बात समझ आ गई बिलाल भाई? जी दूसरी डेफिनेशन समझ आ गई पहले? जी मतलब वो बिल्कुल। इस लफ्ज की क्वालिटी, ये लफ्ज हमें बताना क्या चाहता है। इस लफ्ज से हम कोई भी काम निकाल सकते हैं, यानी ये हमें कोई काम बताएगा। मिसाल के तौर पर, आप चले गए नमाज, आप चले गए मस्जिद, तो मस्जिद में आप क्या करे हो? आपने नमाज पढ़ी। इसको पूरी तरह समझो। आपने नमाज पढ़ी, नमाज या नमाज अदा की, जो भी अदा की।
अच्छा आगे वापस, ठीक, आप वापस आए मस्जिद से, आप वापस आए। अच्छा, अब आप घर पे गए तो जाहिर सी बात है, फिर आप बैठ गए या मैं बैठ गया, कोई ज़रूरी नहीं है आप ही करो हमेशा इस्तेमाल। मैं बैठ गया, मैं बैठ गया। उसके बाद आपने कुरान की तिलावत की या मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, ठीक, मैं तिलावत कर रहा हूँ। तिलावत कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि बिलाल भाई तिलावत कर रहा है तो मैं लिखूंगा वो, ऐसे ही करूँगा मैं, वो तिलावत कर रहा है, वो तिलावत कर रहा है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि बिलाल भाई ने कल तिलावत की थी, क्या क्या लिखूंगा मैं, उसने तिलावत की, उसने तिलावत की। अगर मैं ये बोलूँगा बिलाल भाई जब सुबह से उठता है, सुबह को उठता है तो वो तिलावत करता है, वो तिलावत करता है। करता है। अब जरा इन पे आप थोड़ा सा गौर करो, ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक, ये सारे जी काम हो रहे हैं। इसका मतलब इसका तर्जुमा हमें मिलेगा किसी ऐसे लफ्ज से, वो लफ्ज फेल होगा। समझ लो बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी भी आयत में अगर हमें लफ्ज मिले, कलिमा मिले और वो फेल हो, उससे हमें इस तरह का तर्जुमा मिल सकता है कि मैं बैठा, वो बैठा, हम बैठे, हम वापस आए, या वो चले गए, हम चले गए, हम चले जाएंगे, मैं तिलावत करूंगा, वो तिलावत करते हैं, इस तरह का तर्जुमा। क्लियर बात? अच्छा, आपको एक बात और पता चल रही है, इन पूरे जुमलों में आपको एक चीज मिल रही है, वो है जमाना। इन पूरे जुमलों में जमाना मिल रहा है। देखिए बिलाल भाई, जी ये आपने नमाज अदा की, इसमें कौन सा जमाना मिल रहा है? जी बिल्कुल। जमाने का मतलब हाँ, जानते हो ना, जमाने का मतलब, टाइम टाइम। हाँ, वक्त। एक एक तो हो गया जो वक्त अभी चल रहा है, एक तो है वक्त जो अभी चल रहा है, दूसरा जो गुजर गया, तीसरा जो आगे आएगा, ठीक। जी तीन हमारे पास वक्त की तीन अकसाम है, यानी जमाने जो है तीन टाइप का। एक जो चल रहा है अभी, प्रेजेंट, ठीक, इसको बोलते हैं उर्दू या अरबी में हाल, जो अभी चल रहा है। एक ज़माना है जो गुजर गया, इसको बोलते हैं माजी, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में, अरबी लफ्ज़ है दोनों। एक होता है जो आगे, मुस्तकबिल, ठीक है, ये भी अरबी में भी इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी, मुस्तकबिलुन। तो तीन ज़माने हैं। ये वाले जुमले में कौन सा ज़माना है? हाल आपने नमाज अदा की, कौन सा ज़माना है? मुस्तक माजी। हाँ, एक एक करके जी बिलाल भाई। हाल नो, आपने नमाज अदा की, हाल का बन गया, माजी माजी है ना, अच्छा आप शायद मैंने ये बोला नहीं, माजी का मतलब गुजरा हुआ ज़माना, ठीक। उसका गुजरा इसलिए हुआ आपको जमाना। कंफ्यूजन हो जाए, गुजरा हुआ ज़माना तो और क्लियर कर लेते हैं, गुजरा हुआ ज़माना। तो यहाँ क्या बता रहा है, आपने नमाज अदा की, मतलब जो पीछे चला गया आपने पढ़ ली नमाज, ठीक, तो ज़माना जी माजी है। अब देखो, आपको इस जुमले में एक ज़माना नज़र आ रहा है, काम भी नज़र आ रहा है, ज़माना भी नज़र आ रहा है। तो बस ये याद रखो कि फेल में ज़माना भी है, काम भी है। तो जो भी लफ्ज़ जिसमें ज़माना भी नज़र आए और काम भी नज़र आए तो ये फेल है। नेक्स्ट सेंटेंस,
मिनाज भाई आप वापस आए, ये कौन सा जमाना है? ये हाल है। पूरी तरह समझो, आप वापस आए, ये फिर से ये माजी है। माजी है ना, मतलब ये ठीक है, माजी है। काम हो चुका है, जी जी आप काम। आ चुकी हो, ऐसा नहीं कि आप अभी आ रहे हो, आप आ चुकी हो। जी जी तीसरा, मैं बैठ गया, ये भी माजी है। माजी। ठीक है। अच्छा, माज अब मैं पूछूंगा नेक्स्ट, आप बताओ मुझे मिफ्ताह साहब, ये मैं तिलावत कर रहा हूँ, सर ये हाल होगा, हाँ अभी चल रहा ना काम, प्रेजेंट बिल्कुल। प्रेजेंट, ठीक, इसको आप प्रेजेंट कह रहे हो। अच्छा, ये क्या है, वो तिलावत कर रहा है ये भी हाल होगा। ना, ये वो कर रहा है अभी, चाहे मतलब मेरे सामने तो नहीं है लेकिन ये कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास और एक जुमला है, आप बताएं मुज़ैन, वो तिलावत करता है, हाल, वो तिलावत करता है, हाँ मतलब कर रहा है, ठीक, हाल, 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 ठीक है। अच्छा, बिलाल भाई मैंने तिलावत की, माजी। हाँ ठीक है। तो इस तरह से फेल का मतलब क्या है, विदाउट डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, हमें बस मतलब समझना है, वो लफ्ज जिससे हमें कोई काम का पता चले और साथ में उसमें जमाना भी हो, क्लियर डेफिनेशन। अब हम लेते हैं कुरान पाक से कुछ मिसालें। सर मतलब जब थोड़ा आगे चलने से पहले कंफ्यूजन अक्सर एक कंफ्यूजन है सर। मतलब हमने इसमें कहा कि मसदर काम का नाम, और यहाँ हमने कहा फैल भी कोई काम होता हाँ है। लेकिन मैंने साथ तो में, मतलब हाँ ये, हाँ जी जी, इन दोनों में जो मतलब मेन डिफरेंस है वो ये है कि मतलब इसमें हम मतलब इसको किसी जमाने के साथ हाँ बस एसोसिएट बस करते बस हैं, that's it। और अगर जमाने के बगैर होगा तो वो इसम तो फिर होगा। वो, हाँ बिल्कुल, वो फेल नहीं है, कहने का मतलब वो फेल नहीं है, ठीक है। अच्छा वो फैल हाँ नहीं है। इसलिए मैंने बोला जमाना, नहीं तो मैं डेफिनेशन यहीं से हटा क्लोज कर सकता था कि हमें किसी काम को बताता है, लेकिन काम ठीक को ठीक बताएगा किसी जमाने में तो ये फेल होगा, ठीक है। ठीक ठीक है सर। हाँ ये इनकी दोनों की डिफरेंस है। अब हम चलते हैं कुछ मिसालों पे, कुरान पाक में फेल की मिसाल है, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। चले बिलाल भाई, पहली मिसाल फेल की कुरान पाक में, जो आपको पता हो, मुझे पता हो सकता है आपको ना भी पता हो, लेकिन अगर आपको पता हो, आप चले तर्जुमे के एतबार से बोल दीजिए उर्दू में, कोई मसला नहीं। पढ़ना। हाँ पढ़ने नहीं, मुझे कोई एग्जाम्पल चाहिए इसमें, अगर आपके जहन में हो, मतलब जिसका तर्जुमा आपने कभी सुना हो आयत में, आपने कोई तर्जुमा भी सुना हो उसका। हिजरत है। हाँ हिजरत। मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, जी ठीक है, उन्होंने हिजरत की, जी या मतलब इस तरह का तर्जुमा, तो चलो वो फेल हो गया। और कोई एग्जाम्पल? माल खर्च करो। हाँ ये जबरदस्त मिसाल आपने लाई, कमाल की मिसाल, मतलब इसने कमाल की मिसाल लाई, देखो माल खर्च करो, मतलब यहाँ पे पता है ये क्या बताना चाहते हैं, ये हुक्म है, ये काम करने का हुक्म दे रहा है ना ये, मतलब ये बोल रहा है कोई काम करने के लिए। अब देखो यहाँ पे कोई काम करने का हुक्म भी है और माल खर्च करो, इसका मतलब कब खर्च करो, अभी या फ्यूचर में, अभी या फ्यूचर में, बात समझ आ रही? जी क्लियर फेल है। और कोई? यतीम का माल ना खाओ। हाँ यतीम का माल ना खाओ, जबरदस्त, ये भी फेल है। अच्छा और कोई? नमाज अदा करो, जी ठीक। जी और कोई इस तरह से कोई जो आपके जहन में आ रहा हो, कोई काम हो रहा है कुरान पाक में? इल्म हासिल करो। कुरान पाक में इस तरह की आयत है कहीं पे जिसमें लिखा है इल्म हासिल करो, ये हदीस में आता है, मतलब
मतलब जी जी डायरेक्टली तो है, मतलब डायरेक्टली ऐसा कुछ, गौर व फिक्र करना। हाँ गौर फिक्र करो, वो लोग गौर फिक्र करते हैं, ठीक, ईमान वाले गौर फिक्र करते हैं, तो ये भी फेल है। और कुछ? अच्छा ये जो आपने बताया था बिलाल भाई, क्या बताया था आपने? हाँ बता, दोबारा दोबारा बता, आपने क्या बताया? गौर व फिक्र करना। करना बताया था आपने, गौर जी फिक्र करना। एक सेकंड, ऐसे ऐसे रहो, ये गौर फिक्र करना आपने कैसे फेल बताया? जी, गौर व फिक्र करना हम तो करते हैं ना, हाल में भी करेंगे, ना 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 करेंगे ना ना माजी। ना, देखो अब ये याद रहो, अभी हमने मस्दर में क्या पढ़ा? किसी काम का तो नाम। ये नाम है ना, जी मतलब इस तरह का सेंटेंस नाम है। अब इसको पूरी तरह अगर मैं लिखूं, उसने गौर फिक्र किया, उसने उसने गौर फिक्र किया, जरा दोनों में फर्क देखो। अच्छा जी जी बिल्कुल सर। ये हाँ माइंड में हमें रखना है, मतलब ना ये माइंड में इमीडिएटली आना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। जी जी ये काम का नाम है जो आपने बताया, तो ये इसमें आएगा। इसने गौर फिक्र किया, वो लोग गौर फिक्र करते हैं, आप लोगों को गौर फिक्र करना चाहिए, आपको चाहिए कि गौर फिक्र करो, ये बनेंगे सारे अफाल फेल, ठीक है। अच्छा अच्छा, इस तरह से हम कहेंगे अच्छा खाना, जैसे मुसलमानों को चाहिए कि वो हलाल खाएं, वो हलाल खाते हैं या खाएंगे, ठीक है, वो सोते हैं या सोएंगे, मतलब इस तरह के अगर आपको तर्जुमे कहीं से भी हासिल होते हैं तो आप इजीली समझोगे कि यार यहाँ कोई फेल का जिक्र हो रहा है। बाकी ये डिटेल में इंशाल्लाह आगे आएगा। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ फेल को, अभी तो फेल को मैं क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, अब आते हैं हर्फ पे। दोबारा वापस चलते हैं, तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? हमने ये बात की, कोई आयत है हमारे पास, इस आयत पे हमारे पास अल्फाज है जिनको हमने क्या कहा? कलिमात। ये कलिमात। अल्फाज जो है, ये जो कलिमात है, ये तीन टाइप के हो सकते हैं। ये इसम हो सकता है, फ़ेल हो सकता है, और हर्फ। अच्छा, इसम को हमने कहा ये नाम हो सकता है, किसका नाम? नाम किसका? इंसान का। नाम किसका? किसी भी चीज। नाम किसका? किसी भी जगह का, ठीक। नाम किसका? इनमें से किसी इनमें सिफत से का। किसी की सिफत, क्वालिटी। और काम का नाम, उस काम का नाम उसको हमने दिया था, बोला मस्दर। ये तो हो गई इसम। फिर फेल को हमने कहा कि कोई भी कलिमा जो हमें क्या बताए? काम के होने को बताए, कोई काम हो रहा है, ठीक, काम होना, लेकिन साथ में वक्त के साथ, ज़माने के साथ, तो ये बनेगी पूरी डेफिनेशन किसकी? फेल की। अब आते हैं हर्फ। शॉर्टकट में याद रखो, हर्फ में ना ये डेफिनेशन होगी ना ये डेफिनेशन होगी, बस काम खत्म। क्लियर? इसमें ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं। लाल भाई बात समझ आई? जी मतलब आप किसी आयत पे गौर फिक्र कर रहे हो, आपने इसम भी पहचान लिया, आपने फेल भी पहचान लिया, मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई लफ्ज या कलिमा इस दोनों की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा? हर्फ। वो हर्फ होगा। क्लियर बात? मतलब ये सीधा साधा इसको अंडरस्टैंडिंग का और एक डेफिनेशन में बोल लेता हूँ इसके लिए। देखो सेकंड डेफिनेशन, इस्म के साथ जमाना नहीं होता है। इस्म के साथ जमाना होता है? नहीं। नहीं। फेल के साथ जमाना होता है, ठीक। और हर्फ के साथ, हर्फ
के साथ, मैंने क्या बोला हर्फ की डेफिनेशन, हर्फ ना हर्फ में ये चीज आएगी और ना ये चीज आएगी, तो हर्फ के साथ जमाना होगा, नहीं होगा ना। जी मिफ्ता साहब, जी सर, जी सर, ये समझ रहे हो आप? जी सर। मतलब हर्फ की, जब हर्फ ना तो इसम की डेफिनेशन में आ रहा है ना तो फेल की डेफिनेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें जमाना नहीं है। अच्छा, लास्ट चीज, एक सेकंड मैं थोड़ा फैन को करूं बंद, बड़ी शोर आ रही है। अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट, इसको क्लोज करने से पहले। अच्छा बिलाल भाई, जी, इसमें जमाना होता है नहीं, इसमें जमाना नहीं नहीं होता होता है, है, फेल में जमाना होता है, हर्फ में जमाना नहीं। ज़माना नहीं होता है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट, अगर इस्म अकेले हो, क्या हो, अगर कोई अकेले, इस्म अकेले हो, अकेले मतलब ये किसी आयत में प्रेजेंट, ये जुमले में नहीं है, ये सेंटेंस में नहीं है, ये अकेले है, इसका मतलब समझ में आता है, इसका मतलब समझ में आता है, समझ में आता है। जैसे मैंने बोला, मैं एक इंसान का नाम बोलूं, जैसे मैंने बोला इब्राहिम, जैसे ही आपने इब्राहिम नाम सुना तो आपकी जहन में क्या आया बिलाल भाई? ये इसम, ये इसम है। मतलब अब ये इस्तेमाल जुमले में हुआ है या नहीं हुआ है, आपको फिर भी मतलब समझ आ रहा है। बिल्कुल, आई फेल, मैं कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, जैसे एक लफ्ज करूंगा मैं इस्तेमाल, जैसे फ़ाअला, ठीक है, अब ये बाद में डिटेल में आएगा। फ़ाअला, इसका तर्जुमा हम करते हैं उसने काम किया, उसने काम किया, कोई काम किया। आपको इस एक लफ्ज से मतलब समझ आ रहा है? जी, मतलब आप चाहे इसको आप सेंटेंस के अंदर रखो या अलग रखो, दोनों कंडीशंस में आपको मतलब समझ आ रहा है। जी। अब आइए इधर हर्फ, मैं आपको हर्फ की एग्जांपल लेता हूँ। हर्फ की एग्जांपल जैसे पर, ठीक है, पर। अब मैं आपको बोलूंगा पर, मुझे बोला आपको क्या समझ आ रहा है, वो जानवर का पर नहीं बता रहा हूँ मैं, वो जानवर का पर अलग चीज है। मतलब मैं बोलूंगा पर, आपको क्या जहन में आ रहा है? किसी पर। कुछ नहीं नहीं नहीं, कुछ भी पता नहीं चल मतलब रहा कुछ है। पता नहीं चल रहा है, वो तो आपको पता चलेगा जब आप किसी को साथ में जोड़ोगे, ये जी। वाला दूसरा लफ्ज। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो हर्फ है ना, अकेले इसका मतलब समझ नहीं आता है, ओके, इसका मतलब ऑनली समझ आएगा जब जुमले के अंदर चला जाए। जुमले का मतलब किसी के साथ, जी। किसी दूसरे के साथ जोड़ दिया, मतलब ये, आप जब भी हर्फ को फेल के साथ जोड़ोगे तो मतलब समझ में आएगा, आप जब भी हर्फ को इसम के साथ जोड़ोगे तो मतलब समझ आएगा। जी। ठीक है, क्लियर? जी। ये डिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ, मतलब जो जैसी भी आप इंग्लिश में बोला, वो ज़्यादा बोलेंगे तो टर्मिनोलॉजी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, जैसे भी आप अपनी हिसाब से समझ सकते हो। तो शॉर्टकट में इसको क्लोज करेंगे आज की क्लास को। पर हर हाँ, अकेला आप थोड़ा सा, नहीं। किसी की माइक चल रही है, आप करो क्लोज, मैं जैसे इसको रैप अप कर रहा हूँ। हाँ देखो, बस मैं इसको हमारे पास कोई भी आयत है, इस आयत में हम जानते हैं अल्फाज है जिनको हमने कलिमात कहा, ठीक, तो इनको हमने कलिमात कहा, बहुत सारे कलिमात। अब ये कलिमात, इसमें कोई इसम होगा, कोई फ़ेल होगा, कोई हर्फ होगा। अब इसम का मतलब हमने ये कहा कि इसम का मतलब अरबी में नाम, इसम का मतलब नाम। जाहिर सी बात है, नाम किसी इंसान का हो सकता है, नाम किसी चीज़ का हो सकता है, नाम किसी जगह का होगा, नाम किसी काम का होगा, इसको हमने मस्दर कहा। इसी तरह से इन अस्मा का, जगह का, इंसान का, चीज़ का, इनकी सिफत भी इसम होता है अरबी में। तो ये 5 चीज़ें इसम। अब आते हैं फ़ेल पे। फ़ेल ये वो लफ्ज़ है या वो कलिमा है जो हमें किसी काम के होने को बताए, लेकिन ज़माने के साथ। इसमें ज़माना नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ڈفرینس ہے، اور اس سے مطلب آپ بہت زبردست ترجمہ نکال سکتے ہو جب آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا حرف کی ساری ڈیفینیشن یہ ہے کہ نہ اس میں اسم کی ڈیفینیشن آئے گی نہ فعل، یعنی وہ کلمہ یا وہ لفظ جس میں نہ تو اسم کی ڈیفینیشن فٹ ہو جائے نہ تو فعل کی ڈیفینیشن، نمبر 1. دوسرا، یہ جو اسم ہے، اسم کا آپ کو مطلب سمجھ میں آتا ہے، چاہے وہ اکیلے ہو یا کسی جملے کے اندر ہو. اسی طرح سے فعل کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے، چاہے وہ اکیلے ہو یا کسی جملے میں ہو. لیکن حرف کا مطلب آپ کو اکیلے میں سمجھ نہیں آتا ہے جب تک یہ کسی کے ساتھ نہ جڑے، کسی جملے میں یا کسی فعل کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ، تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. کلیئر؟ یہ تو ہو گیا آج کا پورا ٹاپک. اب آپ کے ذہن میں آپ مائک آن کر سکتے ہیں لاسٹ میں. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا، ابھی تو ہمیں ترجمہ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ڈکشنری بند کر رکھی ہے. ہم نے ڈکشنری کو کل تالا دیا ہوا ہے، اس کو کرے بند. اب اگر ہمیں پہلے جب ترجمہ پتہ چلے تبھی تو ہم بول سکتے ہیں اسم فعل حرف ہے، ایسے ہی ہے نا. جی اس کے لیے ہم ایک کام کریں گے، کل کے کلاس میں ہم کچھ شارٹ کٹ کچھ علامات دیکھیں گے، ان کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ شارٹ کٹ علامات، ان علامات کو ہم ایک آیت کو لیں گے، اس میں وہ علامت دیکھیں گے، ہم وہ علامت اپلائی کریں گے ہر لفظ پہ. اگر وہ علامت ہے تو اس سے ہم ڈکلیئر کریں گے یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے، وداؤٹ نوئنگ ترجمہ. کلیئر؟ کلیئر. پہلا جی ہم کام کریں گے کل اگر آپ حاضر ہیں تو کل کلاس ہوگی پھر، ٹھیک ہے؟ کل اگر آپ سب آ رہے ہیں تو کلاس ہوگی کل، کیونکہ نارملی ہم نے کہا تھا نا فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، تو جی کل آئیں گے تو کل کلاس ہوگی، مجھے بتا دینا. تو کل ہم کریں گے کوشش انڈرسٹینڈ کرنا وداؤٹ ترجمہ اسم کی علامات، فعل کی علامات اور حرف کی علامات. مطلب کوئی بھی اگر ہمارے پاس آیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان الفاظوں کو یا کلماتوں کو انڈرسٹینڈ کروں یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے، وداؤٹ نوئنگ ترجمہ. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے کلاس میں. تو آج کی کلاس کو ہم اس سے پہلے کلوز کر لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.